waangalizi watukufu wa hii shabakatil internetia ntosa na salam huju ya hanyi mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa msandu hunu ngarimnikaoni yawa jimla ifumao haruma inti ya hatu ubonyoti mdidungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor tosa na salam huju ya hanyi la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores. Ngasi haruma womsiba wa Komor wontipia holiho domsiba wa rema yenti ya Tanzania nti majirani nyanzani mwe Komor hombodingo wahe raisi wahe Jumhuri ya Tanzania Magufuli John Magufuli haka watwania habari ya yonti harmale panza la ema mitsan rilo niyo inu hawasu yemarainya wa mkubali na zinu ngazi hansio tarihi beshele ya hosonma umma ulio harma lebara la Afrika John Magufuli bandia ya balingwe dunia ihansi hado tarehi ya mando holiho ni makamu raisi wa hahe mrumshe Bibi Hassan Samia harenge badala holiho de namna ya sharia shandani shahensi ya Tanzania mrumshe wa mando harma yensi ya Tanzania harma tarehi ya tendeleao hautangulia ye Tanzania daula ikao ihisangi ndao na uona lejua holiho lezejudi ikao doza tiwanziani ni John Magufuli imarainya hatanabaha umji ya zaliwa mbabaha he hatanabaha waringi ntihu sita za kamelimkama ya ukaharma umsibaun haunji ya harma yezi habari za hatu za Komor hamade namna ramhashirishani ya ukangarjundao harma lesiwa la nzuani siwa ikao harma takriban mezi sita ralanio huja wanzuani wainshi harma hiza harma tambu za delestage na wakati unugasina takriban mezi mili ranzi wa mrengoze kwa maana wa Jean-Claude hashindi badala ya zilera kume na ziraru enamna wanzuani wakawuniha umenje haurejeza harma lera kume na nane na zinu zija hata sababu de namna humedi msaidie ikaodo ya faliki ye idira ya ukangela thimuye masiwa ya kena mwenje holiho humedi msaidie hatia zenkabambonzi wazima daina waongozi walio harma lishirika la Sonelec hunu harma lisiwa la nzoa ningarjoka ya ngasina takriban ranzio mwezi wa November ritsamia ye centralinku ya jua ikaongio harma lejera la pomoni zinu zontipi ya zisaidi ya inu ambao 1 megawatt 8 ikao iyo inji ya harma rezo ya he Sonelec kiranzinda hununzuani nge saidi yao haku omwendeleo hawastwa wa he ezehazi warumishi wa he zehazi za mhono warumi yao ze atelier minizerine zehazi za biro zontipi ya ngwajibi wao ya ukayaho liho omwenje ngwandisa uranzinda abo sabili za tasi ha huenda abo sanane ngwa kupe wao omwenje bimana ya abo ranzibo sabili hata abo sanane ngwa kana omwenje hunda ranzi sanane hata abo sakube na bili omwenje kautsukaya nae harma ranzida abo sanda huja abo sanane omwenje ngo kao harma jimla ya helisiwa lanzuani zinu zonti pia ziandisa ufanyishi harma omuda wahe mezimi ili rilonio inu zinu ngazinji yao harma wonkade wa usaha imaisha ya hemkomor ya jue ya basauhe umjo wahe ze grupu mbili ikao na nzima ya raru ikao ngarambao kayo ya nsahaya nana ezombo za hujaje zifanye ze revision mbali na mbali za ze grupu ikao ziteshele ya harma ze central zone tipi ya harma ya jimla ya hemasiwa yeze revision zinu ye kazi fanyishi hanga zidoruhusu yenti ranzilo mwezi wa tumu kabil iruhusu yenti ikaye harma mwenje harma ye jimla ya hemasiwa zilera 20 na zine harma usiku zinu zonti pia ngazi njiao haukamrie hisi ya ukaya
namna ye grevu ya jusiziwa ranzilo siku wa jana tarehe 10 na mfukare ya mwezi unurilo nuo wa Mars imana hindi ni wanzuani wasu dunga fikra za dunga haku ye journée il mortozini ikaishanshiwa haruma yele siwa ngazi halikianao ni namna ye nzuani ya faliki ye maisha au kayawe dohanza wangalie haruma ye shiwanza shahe siasa ya ndani ranzinda hunu harmale siwa la nzuani kabati mana mzuani ulio harmale tengwe lahe opposition ujihundo harmale bao la siasa zinu ziruhusu Mirwadi Abudu Idarusi harengele kazi mana wa kweli hosonma wamji mtukufu wa Mironzi Mirwadi Abudu hajihundu harma yeshiwanza shahisia saranzinda hununzuani habarizi harma wa komori walio harma lesiwa lanzuani wanzuani ngwa mnikawo aminifu holiho dezefali kikao ngizo wazima ndaena raisa zali asumani izo ndizo raja razitana bahi holiho de namna ya heze investigation za kisiasa raziundua ranzijana hata na lelo mana hindi ni Mirwadi Abudu ya kubali waonu wanzuani lelo ka ya tangulie ye siasa ya he mouvance president siel hunu harma lesiwa lanzuani ngabo ya kaya wa mabani hahe no wazewa hahe wa kisiasa wahelesi wala nzuani wahibu kama haba shetani yoi mruhusu Mirwadi Abudu Idarusi yarengele kazi na wa Mironzi wahimi dingoni mwe mwana hao ya ukangela dhimu ya tangulie siasa ya nzuani zionestia usiku wajana holiho de namna ya vatsa na uwatsua ya ukake subidi wanzuani wadunge le dingo la ki opposition la uruhusu mji waezi mtsamudu ufe na zinu zonti pia Jafar Salim kao woide numero 2 ya kadaena wazima na Colonel Mohamed Bakar oliho do mavumwelewano wakabaina ya Mirwadi Abudu Idarusi na ulio Sarkozy bandi ya bapariania ishkali na mwelewano wa mdungano harma siasa sisababisha wanawanu waili washindi wa bali ya namna ya ukinaza uwanzuani ili uwanzuani wakiharmania ya inswafi ya ufaliki faliki njema na dezifaliki zinu ziutaji wao wanzuani ngwanzao mwenje uondu wanzao haukao wanzuani wowe maisha ya hao ya haina usiku gwataraji yao hazi za mihono zifanyishihe watina mwenje yabo kabati namna ya ushinda wanzuani washinde wake harma utulivu zinu dizomdia tanaba hiyo kisiasa ya ukaya zifaliki za wanzuani de maisha bora ufaliki tumo ufaliki yankiba na izozo ntipia ya mwanamzuani ulio harma lesiwa na nzuani kati harma ndongo za siasa za baltwage hafaliki maisha ya zinu dizo Rais Azali Asumani ya zifalikio ya ukaya ngela himuo wandu wake na mwenzi rizamba ze grupu zijazinji ze piesi zijazinji udanganyifu wa mali za daula harmali shirika la Soneleki yabona abaha raha kabati nzia za mahakama za ubenua ya uka ze kweli zishinde zijue zionele jua ndini wa Komori ndini ya serikali ijoshinda irambue ya ukaya umshinzi wa maendeleo uokanzi harma mwenji watina mwenji raha kabati maendeleo harma enti watina mwenji raha kabati tumo watina mwenji raha kabati namna ya ujokaya lelo emasiwa ya jue ya onele jua yezi bata ne malamafu ne masakala no izinkabale wajiri harmale panza la hemahamitanu yinu harmale shirika la Sonelek yengabondazi na mashawiri za uruhusu eze grupu za haini siku zendo ze hula ze mali za wakomodo zitungohenda haruma tumu la uhula group ezo zonti pia ngezela thimuye mahakama wadaze lo suala mengoni mwe masuala ikao lelo shabakati la internet ya garambao ya ukangaranzao haki garanzao mahakama mpia waka wakomori mahususu duwanzuani mawatwaninya wakalansiza nsi hao ranzi harma masiwa yo marago wamba uhindi wanzuani tumo ankiba na endele usoni kwa jalewa ulaya faransani kwa jalewa ya ukemaisha ya lobonze yodo maisha ya haki ya ushida ya wabariki harma umri wa hao wanzuani waelewa hizo
wanzuani waelewa hizo badala ya ho wakomori wangazija badala ya haini mlitoka uyonti pia wanzuani waelewa kaenzi ya hao hoshinda ibariki de kai ishindika na tumo la za kweli mzuani hastahimilia nensi hae katsiradhi yake hizani katsiradhi omwenje udozima ngwanzo mwenje ukedai malmidrari okay kwa mwenje ngodai malmidrari mzuani kana fikira za uroha yarenge kwasa yendi harma si wala maorendi afio barini mzuani kana ukubali ya rohe harma ele si wala hae jitukufu ya rohe ya mbingo doula ya faransani ehika yanga mwenje mzuani haelewa ya ukaya emaisha matukufu ngao harma ensi ya hae izo zonti pia zimnika tomaya ya mzuani ya baki harma ensi ya hae zimnika tomaya ya tikubali harohoro harma siasa ya nrabu izo zionesiha usiku wa jana haunjia harma le suala mzazi kao lilihusia nao nile shirika kampuni ya hensi ya hatu lahe mawasiliano ya mahamitsanu ya sambi harma le shirika la Comor Telecom mahamitsanu ya kafa na madanganya uhusu le shirika la Comor Telecom ya mahamitsanu hal kadhalika ukai mahamitsanu katima bianuka ya hiezi ya sambi ya mahamitsanu ewondo bia kauruma le shirika hilo Ahmed Abdou ikao haka director commercial nke yabo hata naba harma le tengo hilo hakana idho mana jimla wa hahe Sharkan harma le panzala mahamitsanu ye daf yakaya harma ye rejimu yondo ya Sharkan Abiamri ho huja harma yezi ya sambi harendi ha directeur general yabo Ahmed Abdou wumsima mengoni mwezi twazamana hola hele shirika za hele shirika la Comor Telecom yemala mafu ya wizi kao hata naba hangari utuhumu haukema na utuhumu onda vyakaka bajafanisha makama ya jiri harma le panza mahamitsanu hilo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun taradudi zinjizi bakisha hosoloma wana wa Comor ikao ngwatundao wa mwedolo hawaswa wa enzi ya hatu ngwatundao wa mwedolo hawaswa wa hema shirika ya daula ya hatu akema shirika ya daula ya hatu yaruka na ujorendea mashirika ya kinafsia ya wandu hatumo iyo de mana rimabiauni ukaya na mle sibiri na mkejuma ula sibiri lero nombone boma vamana mtendi yawe mashirika ya daula ya hatu mahsus danjima vamana mtendi yao le shirika la mawasiliano la hatu na mle sibiri lero mbone mana mlintedo honyongo mahaminji rida azalika umangaliani shatsuka balarika umrani lilori jadaraja rihundumo d'ordre ilo solanel ilo kirasmi ya hera isi wa daula urumo lelo azali ya sumani ya bahindi ni watangazaji na mfanye hazi ya hanyu ya hundua yezijirio harmainti ya hanyu mbi haunjema Rais Azali asumani bravo makalma matukufu amanda yao huyabadili Rais Azali makalma yao ya ukauri ruhusu riundue rifanye junduo la hemaisha numwendeleo hawasta wa inti yatu raha kujajibu jibu le suala ile makati ya jao haukeza hahu sahamba rishi yangarifanyao iyo de mana rijao harma masuala amanda yao doudu ngaizo Rais wa daula ya hamba kabutoka urejeza dingoni ngarjo ureje dingoni halala ntayiba sha hatanaba Rais wa daula ifaliki ya hahe uhusu enzi neze hazi za hatu en tant que journaliste kazi turizi yalike kalifanya julu iyo de mana rambao kaya umjarada wa mahamitsanu ya heyezi ya Sharkani na Ahmed Abdou na Abiamri makafa maziro ya tumu
yajirisiwa harma le shirika leo kawe mahakama ya Komoro harma yezia ikililu watarajia wandu wanu waili waishiliwa abiyamlina na sharkani sha sido mgu ya siridao waishiliwa ho gendarmerie 72 heures zile mengo mfukare na zili wachililiwa ho gendarmerie wende zao wafanyishiha mkarakara homchililiwa wa wandu wa waili yezi ya ikililu wola ya kadafu harende ha directeur general woya biamri ya hotsido mwana kambwa ngamona wezajiri ukaranzie yezi ya azali ya hea bandi ya demaha mitsanu ya ibitsa ukamudiru jimla wa hele shirika la Komoro Telecom mtukufuri mtuhu muona wizi abiyamri mtukufuri mtuhu muona wizi abiyamri hahibu kama haba shetani harmaintini hatawa hau ikanga mrujo ba hamono baba hanu ngujo nivumbulia ya harmaintini ema haya mitsanu ya ikililu ikawa ijairi fishi wani fontaine hamiso hakautendelea ledaho la Komoro Telecom umaha hawiye mezishenda ya fontaine yo ikifia le kafala hemami mine ya biamri harma ledaho la Komoro Telecom zetarehine ze chiffre ne ze archive zongizo yao wa Komoro karna ujo habila nalamu ndini oreshele yao ze hutba zahira iswahi daula za Yasman wakati ya kautaya nikiwa aminifu wahe daula ya Komoro 2016 hamba ngarende umbiyori jane mahakama mpia mahakama ya kweli une justice équitable Rais Azali Assoumani hazitekeleza zeno hizo lelo bwa Komoro ye contrat ya France Telecom na Komoro Telecom yoranzide maha 2005 hatana na lelo contrat ya interconnexion ikao heni mana mkomori lelo ujoka huyangalia ujoka wihunda ukaya ye Komori ihuzu ye mawasiliano ya nchi ya hatu usoni France Telecom ye Komori ihuzu mgujoka angalia kontra hiyo mgujoka angalia uka evanwe ma directeur wakaya harmale shirika la Komoro Telecom ranzilu mali siwa waheze kontra renouvelable za hatu da sina France Telecom evanwe madhamana wahuwana wa Komori wakaya harmenti inu evanu kwa jasoma ewosima watwania ngarambao wasomo ngarambao kawasomo woma watwania sha ngari watuhumu kawawezi warumurujo ukaya mwizi haka watwania eboko wizi wo wade mengoni mwa zengwade nku zaman damu wizi sha bale mkinike bale watwania sha Mwenyezi Mungu hamba wade wa wizi wana wa Komori wasomo sha wasomo wizi ne mana hata nabaha wana wa Komori owade wa wizi waheze maliza daula watsubona de mahakama ya hatu yaudi yatsongeza hata nabaha owade wa wizi waheze maliza daula watsudi hana nashawi wa Komoro riwonesa kangarjo mjibuni le suala rimrajiszenyo le suala la bibi Husnat Madame Fahmi Said Ibrahim yemzima kweli mengoni mwa wana wa Komoro wasoma zihazi zama wasuliano almaitiato lakini ritundu France
Telecom, ritundu Comore Telecom. Rihundu effectivement kabate signature ya he contrat. Ritu humu ikao yo kawaida. Ye contrat yo kawaida ya contrat. Ilo douteux. Nous contrat ilo douteux. Hauka inu contrat kawe kahiyangalia. Ngwe hundo kaya ye contrat inu contrat. Ikawa yensi huzu ya mawasiliano usoma France Telecom. Bi balash. Yani, ikawangalie kontra ya hekiasia hezemali. France Telecom. Yani kaoye Comore Telecom. Wahe Comore Telecom hajonika ye sirkali. 65 millions par mois. Na 35 millions par mois. 35 millions za tellement. Yani kaoye sirkali. Na 65 millions. Comore Telecom yani kaoye sirkali. Iyo 100 millions. Hey, wakomoro. Mawasiliano lelo harma ye dunia ya he interconnexion ya si ilona population au minimum ya 800,000 habitants ikao ngasina 300,000 ou 500,000 karaka wajafanya recensement dernièrement ya huwa Komori wali yo harma ye ula Faransa. Narambe narian arrondissement de Kanagasi 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Au maximum ya Wakomor. Wakomor. Ho jarjeri renge interconnexion ya haki. Rini kele shirika la Orange ka France Telecom. Wadorinika. E shirika wado unika 100 millions. Garo na ukai kontra beshakaya bibi husnat nzima miongoni mwa wandu wafikirili wao ya uka wo wataalamu wa huu zipepe za hekomor kao la himalieles woi ye kontra ya miso ya Comore Telecom na France Telecom bandari mabiani harma shepindi shamando Shahum Jowa Gateway. Dirimni kani pindi shabili. Shahum Jowa Gateway. Aka ye édition ya hatu raka uvukuru swala ye Gateway. Ni dhulma kuu iliyo harma serikali dhulmishi yao. Uhusu mawasiliano ya interconnexion. Ulado mwezi wa November rakanuo afikiri ikaya le 26 novembre 2020 ranzida hununzuani tsiundiar malesi wala nzuani linu lelon lirongole yao le 26 novembre décembre janvier février mars mwezi wane WhatsApp rija lelo ngari unao ye la une ya lelo kangyo ikanzi harma Gateway. Avant de nabi ukaya na mkela de ukatim devancer ni circal tim devancer ni Comore Telecom uhusie information hauka zinul dhukuru lelo husu umjwa Gateway zinul dhukuru lelo husu le shirika la Comore Telecom zinsimambia ni zora nzinda hunzwan ranzo mwezi wa November sijatika humfanyia ni suite zinsihulo nizo zinu ya hele kafa lijirio husu umjwa Gateway nemala mafuri ya tumu bibi husnat banda yeti ya signe shaye de initiateur yede ya panga ye fikra hafaida nzima ya ukaya ngela vimuo hifadhi risecurize zereseti za hatu banga zitawao hojumaye kontra rilonio inudasina France Telecom yaboye yede yaka avoka wahe France Telecom
yeye yaka monitor kirasmi wa hili shirika la Comore Telecom, yeye yaka mudiru wa he interconnection, yeye dhamana ya lazimu yeye ya plete hosonima ye mudiru jimla wa he le shirika la Comore Telecom yamonese les atouts et les aboutissants, yamonese fikra e falsafa ya he kontra ili wairuhusu imudiru jimla ya siye wanu ekamba initiateur uongo balio fikra hazianziha hazieleza hakamvamana wa ujuma hizo yeye yanzau ya zidefande usonuma imudiru jimla iliye mudiru jimla yajue yatie mhono owinji wa hema vamana wa dunia wao kwa dosoma ze kontra owinji parce que zilazi initié zilazi fanyiwa haja haeleshewa ze fikra ye mudiru hauye ministre haja hasi wo wandu wao waili reusinyere asanganya ze fikira ujea zieleshe wilamba initiateur wa hekonda wao waili umavamana wa hekontra hiyo yika madame Husnat bandia wimdu mtalam hisi ukaharme edition ya hangu nifanya ule jundu nsahinjue ezabenuha zilo za sharine Comore nezabenuha zilo za khirine Comore usule shirika ujihisi ukanga wemenanse wallahi ngamhambio kashitaki shitaki sha amrula dunia njamba huro mhono harumaze la kesi za hele shirika la Comore Telecom samanga mdute kontra waisine ikao lelo harma investigation kazitsuonesa ukawewe de wasine shawewe de wa inisie wede wa pangale ele katiba lino la jalatwa mhono bi jema emrunda amama wa wodulo vamana litwa mhono ne budi haulitiwa mhono ne waziri shawede vamana kabo jinsi ukanga wemenase ukanga mhutuhumu ya ukaya huro mhono bahanu au huni kwamba yu ngawe na haki ya wenda ushitaki tena sijojibiwa yenge ushitaki mana hujuruhusu waoni watuhumu na ugambe wakanzi waoni watuhumu na ugambe wakanzi nikena usiku harmenti nje devant la barre nikena usiku nje devant la barre nsuja devant la barre ukatira siro mhono harmenti comme si renge bayo ngamjo devant la barre nje nitoweze ni shahidi za hizo information lonizo nruhusiwe mahakama ya Comore juu afanyazi baadi tijojibiwa baadi buha Comore tijojibiwa yode mana ntafagwaliyo sindawe basi bibi Husnati ni vous demandez au porter plainte quand vous dites ici quand vous menacez shanga me demander ranzi umara mgomri kaima Hamid Sanu ya Azalinu ya tendi ya directeur général umara mgomri kaonga mjuo ze juhudi pada maana ikawa umara mgomri yazitekeleza harumale da hulini yaze factures za ndrago zakaugonflewa harumale shirika bandadezia ya ikililu ya huandu wakaunikiwa ze marché gré à gré wetajiriha wahaja wakau maîtriser ze facturizo omliba wahazo wafanya redressement coût harma le shirika la Comore Telecom lakini ye contrat yinu le fameux contrat France Telecom Comore Telecom
iyo huja kuihundu yabo mana hindi ni watuzihiri wo wade yabonga bo complicité rijwamba ukaya kujatekeleza zihazi zaho namna ladhimu harma e contrat entre France Telecom na Comores Telecom shakari na ujwa uhini ze jitihadi wazifanya pour le rétablissement, pour le redressement ya hile shirika la Comores Telecom. Kangaramba redressement hunu mduja harenge wandu hazi watiti hawapaezitwa izo des redressement kuu zafanishi harmu mashirika daula hatu lumudiru jimla huja ya baliye soha ya jiandu sotoa wandu muhazina miongoni mwizo mara mgomli uzifanya utoa wandu wazini wenji hubuguza wandu wenji mishahara sha au bénéfice ya he daula ya kale shirika lishide lirehushi sha sisi ngari wanauke solution tindio sino mdu ujaya renge waronyishi walona mizahara mitutu na famizi tabi hao ya zidulumu ya zitowe hazini umara mgomli ukauroha harumale shirika la Comores Telecom uhansi miliari shenda mapesa ya Comores en espèce liquide harma ze konti za Comores Telecom abiamdi ruwi Archimedi haja harengeze 9 miliari hizo hari harerea inna lillah hari harerea inyambao projet ya 4G mapesa ya dunga yabo haya kaza mafunvu Archimedi la ina letengwe la lilio Comores Telecom wakauli baze facture zandrabo zafanywa nezia ikililu na sambi ne regime ya umara mgomndi ze facture hizo jwa ukasoka ugonflewa hanamna ya usisansini ya nkiba neze trozorori za hele shirika la Comores Telecom Archimedi miliari shenda ya hansizi wazo wola tabu juu hazikaza mzinga juu hauliba facture zandrabo neze facture ya kauziliba hizo hakaunegosie ngeye liba hakaunegosie ndayeno wenyize facture hizo ngeye liba chakatu tukauziliba jao bahari nguliwa mduli uyula facture mahakama nafanya hazi hao no aka undo wakati wala himurambila nese kweli azali hamba hindi hamba kwanzo justice une justice équitable ya bondrabo hafu ngari mabiao Archimedi halawa nangamtoso hakaya miongoni maze fikra za kaure surusu Rais Azali Assoumani ya mtowe Archimedi ngari hisio kaya yeshada katili internet ya itsanga funguku la hamba zembine mala mafu za kaujirisiwa ni Archimedi harmale shirika la Comores Telecom izo zontipia wa Comores ngarambao ya ukalelo omjua mlajao alkadalik wanurika na chef comptable rikana chef comptable ya nchi harma ya regime ya ikililu basi haja daraja hakaudo fete anniversaire ye premier anniversaire ya hahe ya kahui fete ya misamihuli hakaenda ya fete ya uneso wananyamaba ni hahe Shamsudini kaudi akaya chef comptable wa hele shirikalini hakaufete 100 millions haparao wananya wanza ni wahe hakaufete 100 millions ya hahe iliyo harma konti wumdu uliwaralizi ujana na mengo ya kauliwaralizi ujana na mengo mtsana harma mwezi harma konti ya harma le shirikala ya ka chef comptable basi harma yezi ya ikililu et deuxième année ya ikililu
haparau ananya mitsa mihuli ndi hakaufete isambilio ya izo wakomori ngo vanhu kwa jadi waza lero ngalambao kukaya nyinyi mlio lelo hakamedabdu amedabdu uonge yao ranzie rejimu ya sambi ujai rejimu ya ikililu ujai rejimu inu iliyo ya azali ndiniye mahakama ya Komoro yatoka urasirea wa Komoro haubali ya haki ya za kweli harmaizi ndiniye Komoro ijoka uonele jua haki wanda hutafadhali wandwa hukana baraka bwa tukufu na mvunguani abo yonsi pia bamla jao lelo ngutezo haja lelo dernièrement hakubali wa mjowa hegetwe hatia mhono le katiba lahe aenortic hakubali le katiba na hakaulance defi hakaufanya pression na ulance defi shaha amlishwa ni serikali hasini como telma hatana bahara hakaja sinye karsu jueke zelera rongo wao zinu vanu hasinye le katiba lahum jo wa nyumeni wa hele shirka la nyumeni li jauli renge ya mawasiliano yanu ria duteo yani kaunga jo ruhusu ye Komori ngedi ngosi harmale shirka linu landi sona mali ya serikali imana de daula le kiesi la he zembali za he daula lizimbe hama pesa ya haki ya hele shirika la mawasiliano la Komoro Telecom izozo nsipia ngazirinika onvu wa Komoro rifanye haze ya hadu hautimizi harume madayi wandwa hukana baraka wandwa hukana ezitsao mafuzini bo mavamana na mvunguani abo nyonsi pia chef comptable ulo lelo le directeur commercial ulo lelo harmale shirika la Komoro Telecom reda fulio lelo harmale shirika la Komoro Telecom roabira harma yezi roabira wakadauna Arshimedi roabira wakadauna ikililu dauna umara mgomdi na mkera wake mzima yabo hujumazi mna bauzimu yala uzia bengushitaki bawodo siku wa furaha wa hangu harmaintinu ya huja devant la bari jeligabiliane rambilane ze simuzi za intinu haka ikatuna nzani lide serikali ke wodo wa shitaki amunu hamangarjo homa banu yode mana ni inciteo wake mzima harma wandu washitaki ilirijo uvuliza file rivulize jarifa rimrenge ni pia mwidema jeleze devant la barre akati sidami mimi ngamba mbioni tizamba ngamba intouchable parce que kuna uni hunda harma haukatiri mhono hangu ko janji ya harma mali ya habo za daula harma zinu na bauzinu tusa na salam hoju ya hanyu ala barakatillah.